خب حرکت میکنیم دوستان عزیز. همه شخصانی که در افیر هستن خوش آمدید یک بار دیگر. دیگران رو انتظار میشویم تا اینکه داخل شوند. پس از 1 دقیقه شروع می‌نماییم. برای همین چی قدر میتوانید هم قدر زیادتر داخل شوید. دیگران رو نیز دعوت نمایید. خب داخل میکنیم. لیدرانی که در افیر هستید از شما احترام را خواهش میکنم که کاماندای خود رو در حال пригласить کنید در افیر. التماس. یک بار دیگر شما همگی بخیر و شادی باشد دوستان عزیز و همکاران گرامی قدر. رحمت که با ما هستید، رحمت که ما رو تنها نمیگذارید و امروز میخواهیم که برای شما اولین آموزش خود رو گذرانیم. اولین آموزشی که میتواند که در بیزنس ما یک پراریف کلان رو واگذار نماید. برای همین من باور دارم که این آموزش برای شما به نهایت زیاد پسند می آید و بیایید داخل می نمایید گروه کاری خود رو و من از فرصت مناسب استفاده برده دعوت می نمایم برای گذراندن آموزش امروزه به افیر ما. جوانی که هر یکی ما و شما از اون موتیواسیون میگیریم، جوانی که هر یکی ما و شما رو دوست میداریم، شخصیتی که به نهایت با جوانیش نگاه نکرده در شرکت فابرلیک خیلی موفق شده است و خیلی پیشروی نیز کرده است. شخصیتی که به نهایت بالای خود کار میکند و به نهایت از پروفسیونالان ترینینگ خوب رو آموخته است و من باوری دارم که آموزشی که امروز این جوانی امیدبخش برای ما و شما تیار کرده است به نهایت در کاری می باشد و پسند نیز می افتد. برای همین بلک نوت و روشکه‌های خود رو آماده نمایید. اینک شروع می نماییم. با صحنه می خوانیم دیرکتور در عنوان کشاده در شرکت فابرلیک، یکی از توپ لیدر لایحه فابرلیک فورور، کوچ، موتیواتور، بیزنس ترینر جوان و امیدبخش دادر عزیزمون یوسف جان توختن از ظرف رو. مرحمت یوسف جان، ما شما رو انتظاریم. جلسه های خود رو کشایید، ویدیوی خود رو کشایید. افیر شروع شد، آموزش خود رو سر نمایید. ما شما رو انتظاریم. السلام علیکم دوستان عزیز، همکاران عزیز، لیدران موفق ترین لایحه فابرلیک فوراور. از دیدن هر یک شما خیلی خیلی شاد هستم دوستان عزیز. چگونه آوازی من آمده است، چگونه علاقه چگونه است، یگان چی نویسیم برای اینکه من فهمم که علاقه چگونه رفته ایستاده است. سوپر یوسف جان، علاقه در سطح بلند است. سوپر، بهترین اکا جان. پیش از همه خیلی که شما رو من مینداری خود رو بیان کردنم که امروز با امروزنگی افیر آمده اید و برای چی؟ برای که شما میتوانید که با این افیر درج نبیایید، اما برای آن که مثلا برای خودتان، برای بیزنس خودتان پیشروی کنید، برای آینده خودتان با این بیزنس آمدید، با این افیر آمدید و این قرصک ها برای شما است، برای اینکه شما آدمای اساسی میباشید، لیدران بهترین میباشید، لیدران فابرلیک لیدران بهترین میباشند. برای چی؟ برای اینکه با هر یک زندگی آدم یک بهبودی عجیب میبیارن و امروزنگی موضوع من این جواب دادن به اعتراضهای مردم. برای همین دفتر روزنامه خود را تیار کنید، نویسته گیرید، برای اینکه این افیر به شما خیلی فایده نغز میبرد. یکی از گویم که
یکی از موضوع مهمترین است. برای چی؟ برای اینکه بسیار اعتراض ها میشد در بیزنس ما و از چی سبب این اعتراض ها میشد این رو هم من به شما گفتم میگذارم. پیش از همه می‌خواستم با اجازه شما درباره خودم معلومات دیم. چگونه که آقای فیروز گفتن، من یوسف جان نظرف دیرکتور شرکت فابریک در عنوان کشاده میباشم و پیش از اون که به شرکت فابریک آمده بودم من تنها مکتب خون بودم، یعنی که یگان جا کار نمیکردم، تنها مکتب خون بودم و وقتی که به شرکت فابریک آمدم شرکت فابریک تماما گویم که به زندگی ما خیلی بهبودی خوب آورد و این است مثلا عیناً با درآمد شرکت فابریک، من درآمدی که از شرکت فابریک گرفتم من به دانشگاه درآمدم و تا حاضر از درآمدی که شرکت فابریک دارم از همین درآمد مثلا که در دانشگاه خوانده ایستادم و مثلا مادری من در شرکت فابریک یک بار 15,000 سوم مکافات پولی گرفتن، یک بار 6,000 سوم مکافات پولی گرفتن. از حساب شرکت به شهر انتالیا به ترکیه دمگیری رفتن، با تماما با لایحه فابریک فوریور یک جایه دمگیری رفتن و خیلی بسیار بهبودی های دیگر آورد شرکت فابریک به زندگی ما و درآمد اساسی حاضر در شرکت فابریک در اویلای ما درآمد اساسی از شرکت فابریک می باشد و در اینجا پیش از همه من خداوند را شکرگزاری میکنم که خداوند به ما یک قوت داد که ما تسلیم نشدیم. برای چی؟ برای اینکه در این از همه چیزی اساسی ترین این تسلیم نشدن است. ممکن یک وقت دشواری ها میشد، آدما نمیفهمن و خوکزا، لیکن از همه چیزی اساسی این تسلیم نشدن است. در این بیزنس شما در یک وقت بای میدید، در یک وقت شما انیق بای میدید اگر که این بیزنس شما پرتوید. تا اون وقتی که شما این بیزنس رو نمیپرتوید شما هیچ وقت بای نمیدید، برای اینکه ممکن حاضر شما درآمد خیلی کلان ندارید، مثلا نویچوکا، لیکن شما مثلا که با آدما ملاقات کردن یاد میگیرید، گویم که فکر خود رو درست فهموندن یاد میگیرید، فروختن یاد میگیرید، کتاب بسیارتر میخونید و خوکزا و این بیزنس خیلی به مردم فایده کلان میرساند. برای همین پیش از همه با اعتراضات چگونه جواب میدید این چیزها رو فهمونده ما میخواستم اول کم در فهمیم که از چی سبب اعتراض ها میشوند و عیناً مقصد اساسی این بیزنس رو ما با شما باید که فهمیم. برای اینکه شما مقصد اساسی این بیزنس رو فهمین من با شما یک چند سوال میتونم. من کدام از شما پیش از اون که با این بیزنس آمدن مثلا یک کتاب نمیخوندین از این کتاب خوانده ایستادین؟ مرحمت نویسید یا که گلساوی کچی جواب دید. من علاقه دیدین اول کتاب نمیخوندین حاضر کتاب خوانده ایستادین، درست؟ کدام از شما پیش از اون که با این بیزنس آمدن اول گویم که با زور سیاحت میکردین یا که تماما سیاحت نمیکردین، حاضر تمام تاجیکستان دیدین با دیگر دولت خود سیاحت کرده ایستادین؟ دیدین من علاقه آدما من گفتن ایسته ایستادن، من رفتم دیدین. یعنی که من چی گفتنیم با این گپ؟ مقصد اساسی این بیزنس این به مردم خدمت کردن است. وقتی که شما به مردم خدمت میکنید شما یک گویم که بهبودی به زندگی مردم میبیارید، یکم درجه یک بهبودی به زندگی مردم میبیارید. آدما گویم که با فکر ما همین لیدرانی ما لایحه ما واپشه همین لیدرانی فابریک و دیگر کمپانی خود یگانه گویم که همین لیدرها میباشن که هم واتساپ دارن، ایمو دارن، تلگرام دارن، اینستاگرام، همه زوم، همه پلتفرم های استفاده میبرن. بسیاری کارخانه ها هسته که من خیلی مجلس ها نمیگذارانن دوستان، نه که ما من خیلی مثلا که مجلس ها گذرانده ایستادیم. یعنی که ما خیلی آدمای پرادوینوزی هستیم. بسیاری آدمایی که پیش از این بیزنس اومدن تماما این چیزا رو نمیدونستن، حاضر این چیزا رو او باری میدونن. رنگی پرودوسر بانی خودشون ویدیو میکنن، مونتاژ میکنن، خودشون پیش میبرن. یعنی که مقصد اساسی این بیزنس همین است که این آدم رو بهترین میکنن و ممکن میشود آدمایی که این بیزنس را نمیفهمن مثلا این بیزنس میخواین که پس زنن یا که تکلیف شما یا پس زنن، شما یا مثال یگان خیلی اونی زید کنن. من شما با یک چی میگم، من شما با 100% میتونم که گارانتی دیم که همون آدمایی که همین خیلی میکنن یگان تاشون گویم که همین دوخشان نمیرسد که در این بیزنس کمتر کار کرده بینن. یگان تاشون دوخشان نمیرسد دوستان، برای اینکه اونها من این گاردینیا من این گویم که وای گاردینیا
онҳо намемонад ки дар ин бизнес кор кунанд و ба мардум хизмат кунанд. این همین گردنی اونها نمیمونند دوستان. شما باید که فخر کنید که شما در این بیزنس هستید و شما با مردم خدمت کرده ایستادین. شما از این باید که فخر کنید دوستان. و پیش از همه برای چی آدما اعتراض میکنن؟ باید همین هم میفهمیم. واسه کم در ما فهمیدیم برای چی مردم اعتراض میکنن. سبب اساسیش در این که من ببینید ممکن بسیاری شما لکه میدونید که کودکایی که نو به دنیا میبیاین همه اونها و یگان خیلی بخیلی ندارن، یگان خیلی گویم که ترس ندارن. درست است؟ نه که ما چخیل تربیه میکنیم کودک تا که کلان میشود ما چخیل تربیه میکنیم از کودکیش معنی سری گویم که همین کودک قریب یک روز به 17 مرتبه نه در کار نه همین چیزا گوش میکنه، یک مرتبه یک مرتبه مایلش گوش میکنه، یعنی معنی سری آدم. من مثلا گویم که تلویزیون از نزدیک تماشا نکن، از دور تماشا کن، از آب خنک نخور مثلا که کسل میشوی، هوای گرم است نرس مثلا که دستت میبری گفتم و خوک از وقتی که نمی خیلی همه وقت ما معنی سری کودک ای کودکیش 17 مرتبه نه ممکن نه همین خیلی گوش میکنه، یک بار ها گوش میکنه. وقتی که وای علاقه کلان میشه و سن سال ما مثلا سن سال ما به میرسد وای گویم که 17 در یک چیزی در یک امکانیت خوب 11 دشواری میبیند. مثلا یک امکانیت بهتری من شما پیشنهاد کردید و فهمیده ایستاده که این امکانیت بهتری نه زندگیش عوض میکند، لیکن در رو 11 تا دشواری معنی سری او برآورده میگیرد که یکی فهم کنن، یکی نتونی، یکی آدما نفهمن، یکی خواندن ای روی تو، یکی بانکروت شوی، انا یک کس کار کردن نتونیست و خاکزا 11 مرتبه من خیلی اومده میگیرد. من وای مثلا که 11 هر خیلی بهانه ها فکر کرده برآورده میگیرد. بعد الان ببینید وقتی که آدم میگن که این دروغه یا که من دیگر مقصود استفاده میبرم، من نغزش روسیه رفته کار میکنم چه فابریکی کار کردن، همین خیلی آدما که گام میزنن یا که شوهر من رشک میکنند و خاکزا، ما چی فکر میکنیم؟ ما فکر میکنیم که دوستان این عیبی مایه، ما فکر میکنیم که این عیبی مایه، ما فهمانده نتونستیم آدمو با ما درست موتیواسیون داده نتونستیم، برای همین ویا رفته ایستادن، برای همین ویا مثلا که رجیسترش نشدستن، برای همین ویا بیزنس با آمده استن. این دفعه شما باید فهمید که وقتی که آدم اعتراض کرد رفت گوش نکرد شما عیبدار نیستید. خودتون هیچ وقت عیبدار نکنید. وقتی که شما خودتون عیبدار کردن میگیرید شما خودتون رو افتاده میشید، خودتون کار کنیتون نمیفورد. شما باید که فهمین که این عیبی شما نیست، این معما در سر خود آدم است، در سر خود آدم. و بیاید من فابریکا یک جای میمونیم، بیزنس را یک جای میمونیم، خودی هوای آدم میگیریم، خودی هوای آدم. اگر که خودی هوای آدم بایم در سرش یگان خیلی فکر پیدا شود که گویم که مثلا فابریک نه یگان فکر خودش پیدا شد، گویم که همینجا به مثلا یگان سرتاراشخانه که شام نغز میشد، حاضر سرتاراشخانه دورای آدما عذاب کشیدستن، همینجا باز به حد زور سودا میشد، یا که یگان خیلی فکری خودش میبیاد همینجا به یگان چی کشویم یا یگان همین کارا کنم، باز به حد کاری نغز گفته اگر که گاز زنن فکری خودش هم بیاید در رو معنی سرش همین دشواری‌های نشان داده میگیرد که اگر که آسان میشد یک کس دیگر این کارا علاقه میکرد، اگر که گویم که خازی بیزنس کردن نمیشه لازم نمیمونن، یا که خازی کریزیس رفته تو خازی یکی پولت نرسد و غیره، همین خیلی دشواری نشان داده میگه من سرش هوای کارش هم نمیکند. وقتی که یک کس دیگر هوای کارش اگر که کند میگه این و ایده من دوزید من همینم میکردم، این کارا میکردم، کمتر من به وقت نرسید و خاک از و یگان خیلی بهانه میکنم. برای همین شما خودتون باید که عیبدار نکنید وقتی که آدما اعتراض میکنن، وقتی که آدما یگان خیلی نشان میدن مثلا که یگان خیلی ناراضگی نشان میدن. و اکنون میخواستم برای اون که اکنون چیکار کردن لازمه، شما میتونید تنها پروستا به مردم درست جواب دید. شما باید فهمید که با یک
فکر فقط یک فکری خوب چین میبیاید. یعنی شما باید چیکار کنید؟ شما پروسته با اعتراض های مردم پروسته به یگان خیلی عصبانی خوش رو جواب دهید تا که فکری آدم کمتر دیگر شود. شما همین خیلی کردن میتونید. من مثلا از همکارام پرسیدم شما باید چگونه اعتراض ها میشود، چگونه اعتراض ها میشود. همین من بگوید برای اینکه من ترینینگ تور کردم برای که من همین اعتراضا به جواب دادم به حرکت کنم. و مثلا نیستن که باز من شما با خونده میتونم مثلا نیستن میبخشین شوهر من بسیار رشک میکند. مثلا شما پیشنهاد کردید میگن که اینه میبخشین شوهر من بسیار رشک میکند. راست جواب دید که شما یگان کارات کردنتان شرط نه که شوهر شما رشکش بیاید. شما یگان کار نمیکنید که شوهرتان رشکش بیاید. شما نبرات برای خودتان شامپو میگیرید، صابون میگیرید، زبون پاستا، پارفومری، کاسمتیکا، برای شوهرتان، برای کودکتان چیزای محصولات با صفت میگیرید. هم پول شوهرتان اکونوم میکنید برای اینکه ارزان میغلطد شما با. هم محصولات با صفت استفاده میبرید که سرتیفیکات حلال دارد. و برای اینکه در این بیزنس کار کردن شما به از خانه برآمدن هم لازم نیست. شما میتونید تلفن دارید دستتون با هر روز مثلا کتی خالتون امتون هر خیلی خیشتون صحبت میکنید. پروسه هوایی با فابریکا پیشنهاد کنید. من اما میفهمونیم چقدر درست پیشنهاد کردن لازم. شما پروسه هوایی با پیشنهاد کنید بسای پیشنهاد کنید بسای و نمیخواد شما استا کمانده میسازید. ای خانه برآمدن شرط نه، چیزای لازمتون به خانه میگیرید تمام. همش رو نایستا گرفتن به حرکت کنید دوستان. یا کی مثال میگن که میونی من گریجا دارد من وزبینی برداشتن ممکن نیست. من با مثال مادری من بیاره دختر نزار زرینه که در شرکت فابرلیک کار کرده میونشان کسل بود، شکستگی بود. در شرکت فابرلیک کار کرده از درآمد شرکت فابرلیک مثلا که وای کرده از درآمد شرکت فابرلیک میونی خود را ساز کرده، اپراتسیا کرده از درآمد شرکت فابرلیک. و اینجا به وزبینی برداشتن شرط نه، تماما برای خانه خودتان میگیرید. وزبینی تماما برداشتن شما به شرط نه. بسیار آدم میبیان با این بیزنس برای اینکه باید با مثلا که وزبینی برداشتن شرط نیسته. و مثلا امیخه مادری من دختر نظر زرینه پروسته بسیار بیارید که همین فابریک با کار کرده از درآمد فابریک میانی خودش رو ساز کرد. یا که نباشم منم از کجا برای خودم آدم میابم؟ من از کجا برای خودم آدم میابم؟ جواب دید که میتونه جواب دید مثلا شما آدم یافتنتان شرط نه. شما آدم کوفته گشتنتان، آدم یافتنتان، فقط آدم کوفتنتان تماما شرط نیسته. شما پروسته پیشنهاد کنید آدمو با پروسته پیشنهاد کرده رفتن گیرید، پیشنهاد کرده رفتن گیرید و آهسته میدونید ای 50 نفر با اگر که پیشنهاد کنید گارانتی میتونم 10 نفرش رجیستراسیون میشه. اگر بازور همین دو کلمه گپ کردم که پیشنهاد کردید 10 نفرش رجیستراسیون میشه. اگر پروفسیونال بریم پیشنهاد کنید یک دو بسیارترش رجیستراسیون میگه 20 نفر رجیستراسیون میکنید. شما فقط چخل آدم کوام چخل آدم یوام شرط نه، پروسته پیشنهاد کرده رفتن میگید. از کجا کی با پیشنهاد میکنید ما یاد میتیم. یاد یاد ریکروتینگ، فلش ماب، روی خط شناسا، رکلام در اینترنت، تارگتینگ، همین چیزا یاد دید. خب همسایه من کار میکند، بهترین همسایه شما اگر که کار کند، نه که وقتی که شما همسایه تا میخرین همه وقت هیچ وقت همسایه شما خودش به آمدگی خودش به یک سوم با آمدگی چیزا شما به یک سوم نمیتید. همه وقت بولش به پول مانده میتید. شما لیشنی پول زیادتی صرف میکنید ای هوای میخره. هیچ وقت خودش به تحفه به آمدگی چیزا شما به پول نمیتید. شما در فابریک اگر که رجیستراسیون شوید همه وقت نرخی درونه خریده میتونید. همه وقت 20-26% سکیدکا میگیرید، 70% سکیدکا میگیرید اگر صدبه کنید. همه فایده‌اش فهمید، فایده بیزنس فهمونید و غیره. خب بعد من نمیتونم این کار برای من نیسته. جواب دید از کجا میدونید که این کار برای شما نیسته؟ از کجا میدونید که مثلا این کار برای شما نیسته؟ شما اول کار کرده بین که اول میگفتن که این کار برای من نیسته، یکی وقتی که کار سر کردن الکی فهمیدن که این کار برای وایو بودن واسه درآمدهای خیلی کلان و برآمدگیان. مثال لیدرانی مایا بیاره، مثال لیدرانی مایا بیاره. همه این دروغ است. مثلا آدم میگن که همه این دروغ است.
پرسید و در اساس چی دروغه؟ گوجا به دروغ کیا فان کرده فابریک در اساس چی دروغه؟ کمپانی فابریک 25 سال میشد که در زیاده از 46 دولت هسته با در دولت‌های نو شده، دولت‌های نو با پیدا شده ایستاده است. 25 سال. من یک چیز میگم، اگر که کمپانی مثلا میتونه یک کس فان کند، دو کس فان کند، لیکن همه فان کرده نمیتونه. 46 دولت مردمش فان کرده 25 سال زندگی کرده نمیتونه یگان کمپانی. ولی من یگان کمپانی ندیدم که 25 سال زندگی کند و مردم فان کرده. این از روی که ممکن اپاجان شما یا که اکاجان شما از روی که یگان شناساتان خیشتان یگان چه گفتگن برای همین خیلی کار ساده همین گپا گفتید بیاید خوبش آفیس ببین بهم معلوم نشه میفهمونم بعد خودتون بها میتید دروغه یا که دروغ نیست. خب همسایمون بانکروت شد. پرسید که همسایه شما عیناً در کماندای ما کار کرده که عیناً در کماندای من کار کرده که همسایه شما اگر که در کماندای من کار نکرده که باشد مقایسه نکنید برای اینکه ما تماما دیگر خیلی کار میکنیم. ما فروخته دو تا بار کچی نمیگردیم. ما از نفروخته از خودی کمپانی درآمدهای خیلی کلان میگیریم. نشان تید مثلا درآمدهای لیدران ما نشان تید اون درآمدی که مثال میگیریم اوسه نشان تید. خب خیلی تو چه خیلی مردکی فابریک کار میکنی خوبش کاری مردکی کن. ای کجا کی گفته که فابریک کاری زنکیه؟ کی گفته اون زنکایی که فقط میگردن میفروشن یا که فقط همین کاسمتیکا میکنن این معنی اونا ندارد که پوری زنکای فابریک و یا پروست برای خودشون میخرن درآمدی کلان میگیرن اسم به مردکا درآمدی کلان میگیرن اسم مردکا. نشان تید مردکایی که درآمدی کلان میگیرن در شرکت ما مثلا که عبدالله فیروز، حفیظ علیشیر، مصطفی ابوبکر، دیگر لیدرها مثلا علی خوجاєв جهانگیر همکاری ما و دیگر پورای مردکایی که مثلا فابریک با کار میکنن نشان تید اساسی مثلا درآمد کار میکنن مردکا در فابریک برای اینکه این بیزنس و یکم درجه بیزنس مثلا که برای مردکای شما اشیاء دیگر رو پول کار میکنید. در اساس چی گفتید که ما اشیاء دیگر رو پول کار میکنیم؟ شما میدونید که برای یک آدم مثلا که آوردن و با فهموندن چند قم مثلا که وای میرود خوبای آدم میرود و ما اشیاء یگان کس پول کار نمیکنیم. ما تنها کاتی کمپانی دیگر داریم مثلا اشیاء یگان کس پول کار میکنید این وقتی که آدمو مثلا چخیل بگیم یگان کس فهم میکنید یگان وای میکنید اشیاء همه آدمو پول کار میکنید. ما از فروشی از اون که مثلا از روی اون که ما تور ابرات میسازیم کمپانی با از همین ما فایز میگیریم یگان کس ما فهم نمیکنیم. میتونید پراست همین خیلی جواب دید مثلا این حرام است. مثلا سوال دادن که مثلا آدمو میگن که این حرام است هست همین خیلی سوال گپا این حرام نیست دوستان عزیز. برای چی؟ برای اینکه من ببینه من مثلا گویم اگر همین کروشکا باشه همین الفابریک باشه همین رفتیم گویم که 3 کس رفتیم یک جای فروخته مثلا $10 کار کرده همین $10 تقسیم میشه $3 یک کس میگیره $2 یک کس میگیره $5 یک کس میگیره که چند قدر مهنت کردگیش بارین از فروشی محصولات ما درآمد میگیریم. محصولات آدما نمیخرن درآمد نیست. یعنی که این اشیاء دیگر رو پول کار کردن این حرام است. این همه گپای کوچکی است. اگر که یگان خیلی سوالاتون باشد میتونید نویسید دوستان عزیز. گوش دارم دوستان عزیز. اگر یگان خیلی سوالاتون باشد نویسید برای اینکه یک کس دست بار داشته هستن یا تیم و تخمینه تا که چند قیقی میتوانم جواب میتیم. خب سوال نیست درش میرویم. بعد اگر یگان سوال باشد بعد جواب میتیم خونده. نویسم سوالاتونه. خب بیزار کردیم با فابریک همه جا بی فابریک مثلا آدم سوال میکنه گوید که اگر که خودت فکر کن مثلا تو خودت فکر کن اگر که فابریک همین قدر بسیار باشه
اگر که همه جا پوری فابریک شده رفتگی باشد، برای چی قه فابریک بسیاره؟ تو خودت فکر کن. یعنی که این چیزی در کوریه و مردم چیزی در کوریه فابریک. یعنی که طلبات کلانه و مردم چیزی لازمه. آدما درآمد دیده استادن، آدما محصولات جمعه نقض میبینن. یعنی وقتی که همین قدر کمپانی پریموش سخت دارد، تو در این بیزنس میتونی با آسانی موفق شوی. با آسانی موفق شوی. مثلا бо як хел савол додан ки не хочу сетевой своя работа есть. яъне намехоҳам дар тиҷорати шабакавӣ кор кардан намехоҳам, кори худама дору. мисол савол додан. хоб майла шакаҷон ё ки апаҷон, ман ягон хел ин интихоби шумоя, ман ягон чӣ намегӯям. просто мана гӯш кунед да. ҳозир шумо мумкин даромади нағз доред, дар ҳамин коратон 3000 4000 сомон даже кор мекунед, дар кори худатон даромади нағз доред. лекин шумо вақте ки аз коре ки доред ҳаваи кор меравед, ҳамин кати басай, ҳамин кати тамом, ҳамин кати тамомай. ҳамин кати шумо масалан ки ягон хел дигар даромад намеёбед. дар ин бизнес бошад, вақте ки шумо ин бизнеса сохтед, шумо дар ин бизнес ба фарзандои шумо мемонад. ин бизнес ояндаи калон дорад ва ин масалан ки ин бизнеса шумо метавонед ба фарзандои худатон монед, ба набера, чевара ва ғайра. мисол ки набераҳои шумо ҳам иншоаллоҳ ин бизнес расида меравад. ва шумо дар ин бизнес шумо метавонед ки масалан ки худатон ба худатон директор шавед. шумо ба ягон кас ҳамин соат то ҳамин соата кор накунӣ, ман туя масалан ки ин кор мегирам, ин гапа намегӯяд. шумо ба ягон кас гӯем ки раис шуда наметавонад. шумо худатон ба раис, худатон кор мекунед, худатон масалан даромадо ба мебароед ва ин беҳтарин аст. яъне ки шумо метавонед якҷоя коре ки доред, ҳамон коратон кати якҷоя ин бизнеса баред. масалан ҳар рӯз 2 соат 3 соат ин бизнес ба вақт сарф кунед. вақте ки аз ин бизнес даромади калон ба баромадед, баъд метавонед ки бонуси ин бизнес ба бароед. бисёри ҳамкорои мо ҳамин хел қадаги Мариям Умарова ва ҳоказо ҳамкорон аввал мисол ки кори асосишон ба кор мекардан, фабрик ва шабона кор мекардан. вақте ки фабрик ба гузаштан, ҳозир бонуси фабрик ба кор мекунанд. хоб исум ба боз саволо омада истодан. мехостам ба саволотон ҷавоб диҳам. чӣ тавр командамро ба қувват гардонам? чӣ тавр командамро ба қувват гардонем? мана бинед акаҷон, яъне ки шумо бояд ки фаҳмед ки дар ин бизнес барои ин ки шумо муваффақ шавед, шумо бояд ки команда созед. то ки команда намесозед, шумо дар ин бизнес ягон хел муваффақ шуда наметавонед. дар ин бизнес ягон хел муваффақ шуда наметавонед. акун бинед чӣ хел команда месозед. шумо бояд ки лидерони асосӣ созед. ключевой лидер мегӯяд ки ҳаракат кунед ки дар командатон 10 та ключевой лидер бошад. акун чӣ кор кардан лозим аст? шумо бояд ки фаҳмед ки барои ин ки шумо лидероя дар командаи худатон пайдо кунед, якум шуда худатон бояд ки лидер шавед. худатон бояд ки лидер шавед ва худатон бояд ки барои онҳо ҳамчун намуна бошед. худатон ҳамчун намуна бошед барои онҳо. ва дуюм ин шумо бояд ки хеле хуб фаҳмед ки ҳамаям лидер шуда наметавонад ва ҳамаям намехоҳад ки лидер шавад. барои ҳамин касе ки хоҳиш дорад, касе ки ҷисоде ки командаи шумо ба мисол ягон хел ҳаракат карсодай, лекин результатош камай, ҳамин хеле одамои саҳ қапеду мотиватсия тиед, ёд тиед, нишон тиед, то ки онҳо кор кунанд, то ки онҳо масалан ки пешравӣ кунанд. он одамое ки просто барои худашон харидестанд, просто фурӯхтестанд ва ҳоказо, мисол ҳама вақт мефаҳмонанд, лекин аҳамият наметиҳанд, намехоҳанд ки бизнесба биёянд. онҳо ҳар гуфта фақат бизнес фаберлик гуфта вай накунед. масалан ки бисёр давид накунед ки гурехта меранд. барои ҳамин нағзаш лучше ҳамин ключевой лидеротон ки кор кунед, лидерони асосӣ созед. вақте ки онҳо результат нишон медиҳанд, мумкин он одаме ки аҳамият надодистанд якта дуташ мебиёянд, не ки ҳамаш не. барои чӣ? барои ки чӣ хеле гуфтам, ҳамаям лидер шуда наметавонад ва ҳамаям намехоҳад ки лидер шавад. ҳамаям намехоҳад ки масъулиятро барои худаш гирад. ин чиза мо бояд ки дуруст қабул кунем. хоб агар ёрдам кунем лидерда бисёр ёрдам кунем ва касба плюс ё ин ки набарот.
мана бинед, агар ки шумо бояд ки качи лидер договор кунед, гӯед ки ман ту ба команда сохтам ва ёрдам мекунам, ай тагат одам регистрация мекунам, лекин ҳавай одамо ба ту худат ёд мечӣ. Чӣ хел гум? ҳавай одамо ба ту худат маълумот метӣ, масалан дар бораи скидка падаркошон, маҷлисҳо ба даъват мекунӣ, группаҳо ба даъват мекунӣ, саволошон ба ҷавоб метӣ ва ғайра. ин албатта плюсай, барои ин ки вақте ки лидери шумо саволои онҳо ба ҷавоб медиҳад, качи онҳо кор мекунад, опити вай зиёд мешавад. Бисёри мо чӣ кор мекунем? мо чикор мекунем барои ин ки лиш ба ҳамин одам биёяду, лиш ба ҳамин заказ занад, биё ту ҳамин 50 балата кун, ҳамин 100 балата кун. Чӣ хеле ки Маржан Умарова, Маржан Уалихан гуфтагӣ буданд, агар ки гӯш кардагӣ бошед, ҳамин ту 50-100 бали худата кун, ман ту ба команда сохта метиҳам. Баъд ин хатогии мана, ай тагаш одам регистрация карда мегирем, яки вай 1000 балда бромадай, баъд мегӯем ки ҳай акун ту кати одамот кор кун, ман дарши ветка мекунам, вай сразу мегӯяд ки не, ман катини одамо кор намекунам, сразу мепартояну мерам. ин бисёриё ба шудагӣ. Як ҳамкори ман ҳамин хел гуфтагӣ буд ки ман ай таги лидерам фақат одам партофтам, вай фақат ҳамин балиои худаша мекард. вақте ки гуфтам ки кати одамот кор кун, дигар ман ту ба одам регистрация намекунам, вай кора партофта рафт мегӯяд. барои ин ки барои чӣ партофта мерад? барои ин ки дилаш намесӯзад, меҳнат накардагиай. барои онҳо одамо асаб сарф накардагиай, меҳнат накардагиай, вай дилаш намесӯзад. барои ин шумо ҳамин хел кунед ки дилаш сӯзад, худаш кор кунад, худаш ёд диҳад, худаш меҳнат кунад, дилаш сӯзад, баъд вай иншоаллоҳ партофта намерад. хоб одамон мегӯянд ки ман фаберликда кор кардагиум, и оли аймода рафтагиай, мо чӣ ҷавоб деҳем? мана бинед апаҷон, одамое ки хеле мегӯяд, шумо просто гӯед ки масалан шумо метавонед он одамое просто як бор оҳиста даъват кунед, просто барои ин ки як бор гӯш кунад. гӯед ки кор накунеда майлаш, просто як бор биёед гӯш кунед, маъқул шуд майлаш, маъқул нашуд не. мумкин шумо ҳамин чизое медонед ки ман намедонам. биёед мисол ки як мисол мешинем, камтар мефаҳмонем. ин одамо ба як бор фаҳмонед. бисёри одамо фақат фурӯхтагиян, як вақташ ба масалан 5 сол пеш даврои студентишон ба масалан 1000 сум, 2000 сум ҳамин хел заказ задагиян, зур будагиян, савдошон зур будагӣ, баъд партофтагиян, фикр мекунанд ки фаберлика ҳама чизаша медонанд. дар асл бисёриё намедонанд ҳамин чизоя, маркетинг плани фаберлика, даромадҳои фаберлика. барои ҳамин просто гӯед ки биёед як бор офис, як бор гӯш кунед. мана агар ягон хел гӯем ки маъқул шавад, кор мекунед, маъқул нашавад, шарт не. хоб чӣ тавр командаро бақувват гардонем? ҷавоб додем. Если это фаберлик, то лучше не предлагайте. мана бинед апаҷон, шумо метавонед просто гӯед ки апаҷон, агар бинед, если это фаберлик, то лучше не предлагайте. Как реагировать на это? апаҷон, шумо ягон чӣ гум намекунед. шумо просто биёед, як бор гӯш кунед. маъқул шуд майлаш, маъқул нашуд, ҳеҷ гап не. шумо просто як бор гӯш мекунед, басай презентация моя. ин мумкин дар оянда мехоҳед ки кор кунед, мумкин дар оянда хоҳиш пайдо мекунед. ҳамин хел ба ҳамин позиция бояд ки гӯед ки як бор биёед, гӯш кунед, маъқул шуд майлаш, маъқул нашуд, шарт не. одамо ҳамин хел фикр мекунанд ки масалан ба роҳи як душворӣ, як қиинӣ фикр мекунанд. вақте ки шумо мегӯед ки як бор биёед, гӯш кунед, маъқул шуд майлаш, маъқул шуд нашуд не, ҳамин душворӣ нест мешавад одам ба. савол дорам ки чӣ гуна одамонро ба худ ҷалб кунем, мана бинед апаҷон, ба кор ҷалб кунем. ман вақте ки новичок будам, манам худам ба худам ҳамин хел савол медодам ки чӣ хел одамоя ба худам ҷалб кунам, чӣ хел вай кунам, ва ҳаракат мекардам ки дар пеши оина машқ мекардам. чӣ хел листовка додистам,
بعد وقتی که مثلا من بیرون میبرم آدم لیستوفکا میدادم، اگر آدم نگرفت های لیستوفکا، من سوال خودم میدادم که برای چه می آدم نگرفت. ممکن یگان خیلی نیتو فهموندم، بعد با خودتر فهموندم به حرکت میکردم، با خودتر فهموندم به حرکت میکردم. یا 50-60 آدم به درباره سه امکانیت فابریک فهمونه، شما اپتاتون با زورتر شده رفتن میگیرد. همه همین خیلی یاد گرفتگی، همه همین خیلی یاد گرفتگی. درجه دیرکتری ما اپای فرنگیزم همین در پیش آینه مشق کرده یاد گرفتگی اپا جان. ای خودشان پرسیم و گفتم اتیا. خب خب Юсуф Джон, расскажи о секрете своего успеха. Mana bine dakika Я апай гульфия микрофонатона мекушед ме овузима то шуд. خب mana bine dakika جان. وقتی که من ناآمادگی بودم با این بیزنس، کسی میکروفون خودش رو گیریم کرد. وقتی که من ناآمادگی بودم در این بیزنس، من تماما یگان چیز رو نمیدونستم. و وقتی که даже با اینترنت آمادگی بودم، اینستاگرام تماما نمیدونستم. پر بودن استرنج هایی که پروفسیونالی ساخته شدگیان. یکی من گفتم که های مثل کاروان بسیار ایون، یکی ریسک همشه خداوند عدل نمیتید. و پروست سر کردم، پروست آموزش رو سر کردم، آهسته مثلا که یاد گرفتن رو سر کردم. چیز یوتیوب مثلا من چخیر گم الکساندر بک گفتگی و با فکر من نمیشین بسیاری تا میشناسید. الکساندر بک یوتیوب هم نویسید، ویدیوش میبره درباره سیتی های مارکتینگ، بسیار درسای خوب دارد. اینا چیز اینترنت چخیر میبره. ویدیوهای هوای آدم تماشا میکردم و آدم میدونه سلیوای اودیتوریا میگفت، ترافیک میگفت، همین خیلی چیزا میگفت. من تماما عقلم نمیگرفت که این چیزا چیه. نه که من میدونستم که این با من در کار و یگان کس نه، با من در کار میگرفتم. سلیوای اودیتوریا یوتیوب با میزدم، پوند میبرم سلیوای اودیتوریا چیه. ترافیک یوتیوب با میزدم، پوند میبرم معلومات گوگل با میزدم. انا خیلی آهسته یاد گرفتگی ده. برای همین شما باید که فهمید که یکم درجه شما با در کار یگان کسب نه. و همین خیلی آهسته خدا با شکر یاد گرفتیم. Что нужно делать, чтобы стать успешным в компании Faberlic? Самое первое – это не сдаваться, то есть не бросать этот бизнес и научиться создавать команду. Стать лидером, выращивать лидеров. Александр Бек. اکای فیوز گفتن که تاجیکی جواب داد در جا. من چخیل در فابریک موفق شدم گفتن یکم درجه شما باید که تسلیم نشوید، این بیزنس را نپرتاید. همه وقت این بیزنس را نپرتاید میگه این معنی اون را نداره که فقط روید و فروشید. نه، این بیزنس را نپرتاید. شما باید که این بیزنس رو خوبتر یاد گیرید، این حرکت کنید که کماند، یعنی که حرکت کنید ایمینا در این بیزنس درآمدهای کلان با برآمدن با چخیل کماندا میسازید. یکم درجه باید که شما لیدر شوید و در کماندا شما حرکت کنید که چند بسیار لیدرها پیدا شوند. و همین خیلی آهسته با درآمدهای نغز میبرید. اکاجان در مدت چند وقت شما لیدر شده؟ راستی گپ در یادم نیست، در مدتی 5 کاتالوگی که در مدتی کوتاه 800 بال با برآمدگی بودم. انیقش لیکن در یادم نیست بخشید. یوسف جان لیدری حقیقی از کجا معلوم میشود؟ لیدری حقیقی میدونیم و شما انتظارش نمیشنه و حرکت میکند، مثلا که یگان چی خودش یواد، یگان چی خودش حرکت کند. بسیار سوال میکرد. من ببینید ده آنا کونونووا کی میشناسد؟ آنا کونونووا
наставники Анна Кононова, Николай Андрейка. Ютуб банависед менависам. Медонам наставники Анна Кононова, Николай Андрейка. Як рӯз савол додан ки Анна Кононова Николай Андрейка ба савол мекард ки чӣ хел фаҳмидӣ ки ҳамин мо лидери ҳақиқием, ҳамин мо ба фақат аҳамият медодӣ, ҳамин фақат моя поддержка мекардӣ, командаи ту калон буд, деки ҳамин фақат моя ту саҳ поддержка мекардӣ. ҳамон вақт ҳамин одам гуфт ки Николай Андрейка гуфт ки ягон одамои ман, ягон лидерони ман шумо бори ман ба бисёр савол намедоданд. Ҳамин чизе ки бошад савол медодем, мепурсидем. ҳамин хел оҳиста лидерҳо худашон пайдо мешаванд иншоаллоҳ. чанд кашид кор кардест? Тахминан 5 сол мешавад. раҳмат. дӯстони азиз, агар ки ягон гуна саволотон бошад, марҳамат боз нависед. чанд қай ки тавоне ҳамин қад ҷавоб медиҳем ва ҳамин кати ба фикри ман эфири худро аллакай ба анҷом мерасонем. спасибо апаҷон. ҳама вақт кайфиятро баланд кунед. дар ширкати Фаберлик барои шумо кадом коркунӣ мекард? аз оштагитон нафаҳмидам апаҷон саволотона. саволотон оқа наз нафаҳмидам. саломат бошед апай Мадинаҷон. қиинӣ мекард. чӣ қиинӣ мекард? бо мардум мулоқот кардан қиинӣ мекард. бо мардум мулоқот кардан. даже медонед якум бор вақте ки ман листовка тақсимкунӣ баромадагӣ будам, ҳамон вақт Наврӯз буд. одам пур. ман листовка гирифтам, 50 чанд дона листовка. ҳеч ки нест. Я худам просто баромадам, гуфтам ки хай вай мекунем, флешмоб мекунам, худам ба худам гуфтам. дар интернет дидагӣ макун чӣ хел лист одамо дар промостойка кор кардестанд, чӣ кардестанд. дидам, чизоям ёд гирифтам, баромадам. ако ҳамин қадар изо кашидестам ки масалан яке ягон шинос бинаду хандад, яке ягон шинос бинаду баъд назан ки вай кунад. аз ҳамон 50 чанд та листовка 2 дона тақсим карда тонистам. тамоми ҳамин пеши офисамон то сентра рафта бо гашта омада. оқад роҳи дур нест, пиёда рафта омада. 2 дона тақсим карда тонистагӣ. саломат бошед апаҷон, апаи нуқра, саломат бошед. одамотона бисёртар аз куҷо меёфтем? бисёртар аз флешмоб меёфтам дар вақти аввала. медонед, ман як чиза фаҳмидам ки ҳар як коре ки мекунед бояд ки ҳар рӯз кунед. масалан шумо флешмоб кар содед ё ки дар интернет кор кар содед ё ки шиносотона даъват кар содед, фарқ надорад. шумо бояд ки ҳавай чиза ҳар рӯз кунед. ҳар рӯз. мисол як рӯз флешмоб баромадед, лекин уқа номер ҷамъ карда натонистед, уқа одамои ба худ ҷалб карда натонистед, ҳеҷ гап не. дуюм рӯзам буроед, сеюм рӯзам буроед, ҳар рӯз баромадан гиред. ҳамин хел одамо худашон ёфт шуда рафтан омадан мегиранд. ҳамин хел ман одам меёфтум ва ҳамон флешмоб ёфтаги одамон худоро шукр чанд соло гузаштагӣ набошадам, то ҳозира харид мекунанд. то ҳозир номашон ба заказ мезананд, то ҳозира харид мекунанд. саломат бошед апай тахмина. саломат бошед. хоб
رحمت اکای فیروز جان، رحمت اپای مریم. І вам спасибо, акаҷон. саломат бошед. чанд дақиқаи маълумотҳо медорем, иншоаллоҳ шумо ба гуфтан ба ҳаракат мекунем. раҳмат. И мы гордимся вами, акай Фирузҷон. Вы лучший. Молодым везде, а у нас дорого. Нафаҳмидам, апаҷон. Молодым везде, у нас дорого. Маҳсулоти қимат гуфтане. раҳмат, акай Фирузҷон. взаимно. мақсади ояндаи худро мегуфтед. иншоаллоҳ бриллиантови директор шудан. саломат бошед. Я, наверное, пропустила Пайфарангиз. саломат бошед, апай Матлуба. бо ёдам барасид, ҳамин як ҳамкори мо гуфтагӣ буд ки как всегда быть в пиковом состоянии. яъне ки чӣ гуна ҳама вақт кайфияти худамонро боло бардошта истодем. апай Фарангиз пурсида истоданд. се чиз барои ин ки ҳозир мебинед, масалан ки ҳар хел навиганиҳо омада истоданд ки кайфияти моро поён мекунанд. мо бояд ки ҳама вақт ҳаракат кунем ки кайфияти худро ҳама вақт боло бардошта истем. вақте ки шумо зиқ мешед, худ ба худ вақте ки шумо зиқед, худ ба худ командатон одамо рафтана сар мекунанд, худ ба худ одамо заказошона возврат кардана сар мекунанд, худ ба худ ҳамин команде ки сохтед ососта нест шудара сар мекунанд. барои ҳамин ҳеҷ вақт вақте ки одамо отказ мекунанд ё ки ягон чӣ мешавад, ҳаракат кунед ки ин гапи Саиднуро Давлатов, ҳамин вай худатона пас накунед, кайфияти худатона пас накунед, ҳама вақт боло истад кайфияти шумо. состояние шумо нормальный, не ненормальный бояд истад. барои ин чӣ кор кардан даркор? якум, чӣ хел худатон бо худатон суҳбат карда истодаед? яъне ки ман бо худам ҳар рӯз суҳбат мекунем ку, чӣ хел худатон бо худатон ҳар рӯз суҳбат карда истодаед? ҳамин чиза масалан ки вай кунед, контрол кунед. масалан ҳар рӯз шукргузорӣ, ҳар рӯз гӯем ки иншоаллоҳ имрӯз бо ман як ҳаракати сахт мекунам, иншоаллоҳ ман метонам ки директор шавам, иншоаллоҳ ман метонам ки ба муваффақиятҳои баланд расам, ё ки ихеле ки ҳай ман кай метонам директор шавам, ҳай ман кай ин кор барои ман неста. ихел фикр кардантон дар кор неста. ҳама вақт ман метонам, ман метавонам. барои ҳамин хел бояд ки гапҳои хуб худатон ба гап занед. дуюм, ин фикр хайли шумо гуҷоба аст. мумкин шумо худатон ба худатон ман метонам мегӯеду, баъд фикри халтон фақат ҳамин чиз ба мешавад ки ягон хел душвориё ба ҳамин хели чизо ба фикру хаёлатон мешавад. бояд ки фикру хаёлатона контрол кунед. ва сеюм, ин физиология, ҳамин танаи худро масалан ки боло бардошта истед. ҳама ҳамин хел боло бардошта хурсанд хандида истед. ва харф эйкера ки мешиносад, харф эйкер мегӯяд ки Саидмурод Давлатов мегӯяд ки агар ки шумо масалан ягон хел шумо ба душворӣ омадагӣ бошад, душвори зиндагӣ омадагӣ бошад, ҳамин худатона ду кифтатона баланд кунеду хандед. аз ин гӯшатон то ин гӯшатона хандатон расад. барои ки ин чизи лозима аст. саломат бошед, апаи Салимова Гулнисо. саломат бошед, апаҷон. шумо тарзи суханрониро чӣ хел ин қадар равшану фаҳмо омӯхтед? ман чанд қа гиря кардагиам шумо медонистед, апаҷон. медонед, бояд ки чаргудан таслим нашуда ҳама вақт ҳаракат кунед. барои ман чем забони тоҷикӣ, забони русӣ осонтар буд. не ки ман ҳаракат кардам ки забони тоҷикиам ёд хуб инсон ки
акума 11 сол бо забони тоҷикӣ хондагӣ, лекин хушрӯ гав зада, хел забони лаҳҷавӣ кати гав мезанем, хушрӯ гав задан ба ман душвор буд, лекин ман ҳамин чизрам оҳиста оҳиста ёд гирифтам. ҳар рӯз машқ мекунед. апай Фарангизҷон, спасибо вам огромное, апаҷон. Спасибо, что вы у нас есть. Саломат бошед, апаҷон. И у вас получится. Шумо метавонед просто ҳаракат кардан дар кор ҳар рӯз. боре шудааст ки пеши роҳи шуморо дар амин ҷода гирифта бошанд. нафаҳмидум апаҷон саволатона. кор накун, чӣ кор мекунӣ ва ҳоказо. кор накун. ин гапа кӣ мегӯяд? Одаме ки худаш духаш намерасад ин бизнес ва кор кардан ба. ё ки навашан одаме ки ин бизнеса намефаҳманд, ҳамин гапа мегӯяд. шумо бояд ки гапи ҳар каса гӯш накунеду, просто ай пушти кори худатон бошед. бисёри шиносои шумо якум шуморо бовар намекунанд. вақте ки натиҷае нишон метиҳед, баъд ба шумо бовар карда, баъд ба ин бизнес мебиёянд. Дӯстони азиз, барои ҳамин шумо метавонед якум шуда кати бегонаҳо кор кунед. вақте ки результат ба биромадед, баъд кати шиносотон кор кунед. Ҷек Ма яке мешиносад, директ основатели Алибаба, яке аз Алибаба интернет магазини калонтарин. Алибаба яке шиносад. мана бинед, Ҷек Ма мегӯяд ки вақте ки шумо савдо кати ҳамин торговля, бизнес меоям торговля, фақат сетевой маркетинг. вақте ки шумо ин маҳсулот кати торговля кати кор мекунед, мегӯяд якум одамое ки ба шумо бовар мекунанд, якумин одамое ки ба шумо бовар мекунанд, ин бегонаҳо. якумин одамое ки ба шумо бовар мекунанд. шиносои шумо худашон аз шумо да баланд мегиранд, шумо пас мезананд, мегӯянд. лекин вақте ки шумо муваффақ мешеду, баъд аллакай ба ягон хел ресторан медароеду, ба ҷои ҳама шумо сум месупоред, ресторан шиштед, масалан ба ҷои ҳама шумо пул додастед, айкисти худатон, шумо як аҳамияти ҳамаи мегӯяд одаме ки шиносои шумо я хешу таборои шумо я наздикони шумо ки як вақто худашон аз шумо боло гирифтагӣ буданд, ҳамаи ҳавоё пеши шумо бая мега, бегонаҳо нестай мега. ҳамин бегонаҳо нестай мега. ана михел дӯстони азиз. гапҳои негатив мегӯянд. ман аҳамият намедодум. ман просто аҳамият намедодум, просто дар пушти кори худам мешудам. апай Марьям савол додан, Юсуфҷон, дар флешмоб буданд одамоне ки шуморо гапҳои негатив мегӯянд, баъд дар ин ҳолат шумо чӣ ҷавоб медодед? просто аҳамият намедодум, тамом. вай одаме як-ду гап мегӯяд, ҳамин кати мерад, аёдашон мебуроед, меравед. шумо бояд ки аз пушти бизнеси худатон бошед. ҳар як одам агар ки гав задан гиред, ҳар як одам ба аҳамият кардан гиред, ин бизнеса сохтан ба вақтатон намешад. ҳама кати гӯем ки муқоиса карда вақтатон мерад. апаҷон савол додан, ягон бор дилмонда шидагин ай кор, дар вақте ки ай кор дилмонда шавем, аввалин дараҷа чӣ кунем? мана бинед, ман шумо ба як вай мегӯям, ҳикоя гуфта метиҳам. бинед апаҷон, як вай мешавад, як одам мешавад, ҳамин хурузҷанг, одамое ки мешавад ки хуруз мехаранд, хуруз меҷангонанд, ҳамин хеле одам мешавад. вай хуруз мехараду пеши вай мерад. одам мерад, як одамои махсусе ки ҳамин хурузҷанга ёд метиҳанд, хурузоба. пеш ҳавай одам мераду хурузи мана мега, як ҷанговари беҳтарин кунедо мега. ҳавай гӯем ки мастер, ҳавай устод, вай хуруза мегираду, вай пули устода вай одам метиҳаду, баъд мегӯяд ки баъди як моҳ биё, мегӯяд хурузата мебинӣ. баъд вай одам мерад, пули устода метиҳад, баъди ки як моҳ ба мебиёяд, хуруз ҳамин қадар бақувват шудаги худаша исм задеста, усм задеста, як пашаян бинад пешаш меравад, як аз ягон чӣ наметарсад да. баъд мегӯяд ки ваҳ, хурузи ман иқа бақувват шудааст, шуд барам мешавад ин хуруза? гӯяд, мегӯяд ки не, хуруз ҳоли тайёр нестай, мега, баъди як моҳ биё, мега. баъд боз ҳамин гӯем ки пули устода метиҳаду меравад.
بعد 1 ماه میباید که خروس رنگ مرده باری، همین زمین با خواه نمی جنبد، رنگ مرده باری نیده به حال یگان چیه نمیخواه به حال. بعد آدم میگه که این خروزی من تو چیکار کردی؟ این یک وقوت خروز بود که همین قدر وای بود، مثلا که خودش ایسون میزد این خروزی من چی شد؟ میگه استاد میگه که خروز ولی تیار نیست. میگه بعد 1 ماه میبیایی، بعد 1 ماه بعد بو در پولی استاد میتید و میرود بعد 1 ماه میبیاید که خروز همین خیلی استاده از یگان چی نمیترسد. پیش خروز میرید، خروز دژ نمیگریزد، همین خیلی استاده از یگان چی نمیترسد، یگان چی با گویم که وای نمیکند، همین خیلی درونش همین قدر بقوته. بعد استاد میگه که خروز اناکون تیاره، میگه اناکون برمیگرد و وقتی که خروز میبرد درونی همین خروز جنگا با میپرتاید، همین خروز که میدان با میفروید، همه دیگر خروزا گریخته میرن، همشون گریخته میرن. در کیم کجا و خروز با نگاه کردم این وای میکنن، پیترس میزنن یکی پیش خروز با دژ نزدیک شدن با میترسن، پیش خروز با نزدیک شدن با دژ میترسن. اکنون معنای گپی من چیه؟ من درباره خودم گفته ایستاده بودم. یعنی نویچاک وقتی که نو این بیزنس به می بیاید، درآمدهای کلانی لیدرای میبیند، گویم که یک از 88,000 سامانی گرفتگی، یک از 10,000 سامان، 6,000 سامان و خاکزا، میگوید که واه منم همین قدر درآمد میگیرم، زندگی ما عوض میکنم. همه تکلیف میکند، پیشنهاد میکند، رجیستراسیون میکند. و بدونید بسیاری لیدرای پرسید بسیار آدم تو کدام وقت رجیستراسیون کردگی؟ وقتی که نو این بیزنس سر کردگی بودن به میگوید. بعد وقتی که یک کس نمیگوید، دوم کس نمیگوید، سوم کس پس میزند، چهارم، پنجم، دهم، 50 آدم اوجه آدم رنگ همون خروزی مردگی باری، همین خیلی وای شده میمونه، رو 70 شده میماند، همین خیلی رو 70. ممکن این بیزنس برای من نیسته، ممکن من نتونم در این بیزنس، ممکن دست من نبیاید، رو 70. انا کنون در همین جا بسیاری ها میشکنن، بسیاری در همین جا میشکنن. شما باید که کسی که در همین جا خودش با خودش قوت مییابد و نشکسته گذشته میرود، سوم درجه به میرسد که علاقه از یگان چی نمیترسد، علاقه با قوت شدگی، درونش با قوت شدگی، علاقه کی به چی جواب دادن خوش رو میداند، علاقه سوم درجه به میرسد. و فکر من به سوال شما جواب داده توانستم اپا جان. در فلش چند آدم رو شما رجیستراسیون میکنید؟ هر خیلی میشه اکا جان، 1 تا 2 تا 3 تا هر خیلی میشود. مدتی چند وقت در فلش موب شرم نمی داشتید؟ کی با حضور فلش موب میکردید؟ همه با هر خیلی بجان وقتی که شما هر روز حرکت میکنید فلش موب کردن با شما بعد خودت آهسته آهسته این چیز نیست شده میرد در شما. این چیزا باید که فکر نکرده هر روز فلش موب کردن گیرید. مثلا شما ترسیستید ایزا کسیدید لیکن сразу дами яку дугайду сразу газ зада рафтан гире, яку дугайду сразу газ зада рафтан гире. ана михел оҳиста чиз нест шуда мерад худаш. ман то ҳозира изо мекашам, ман то ҳозира гӯем ки вақте ки флешмо бебурам чӣ хеле ки ҳаяҷон мешавад, лекин баъде ки флешмо ба сар мекунем чӣ мекунем ин чиз гузашта меравад худаш, барои ки мо одамои зинда ҳастем. اپای مریم جان گفتن یکی مقصد گپ من همین بود که اپا جان باید که آدم از درون آدمی با قوت باید که باشد. ده من میدونم من بسیاری آدمای دیدگیم که همین قدر عقلشون همه چی میگیرن، ایمن و شما ده با عقلم همه چی عقلشون میگیرن، لیکن در این بیزنس کمند ساخته نمیتونن. ایمن ده زور میفهمم لیکن در این بیزنس کمند ساخته نمیتونن. برای چی؟ برای اینکه برای گردنشون نمیمونه. یک میگویم که اکا یا اپایی که میبیاد که همین بازور مثلا که وای کردگی چی میگویم بازور مکتب تمام کردگی و خوکزا
در نیم سال میبینید که همین خیلی کماند میسازد که در کماندش همه لیدرهای، برای که باید آدم در دونش چرکینی ندارد، همه به خدمت میکند، همه به یک خیلی معامله بهترین میکند. ایزا کشین عذاب میکشین. خدا ما خروس قوب شدارم هر کار ایشال ها جا قوب میشیم. ما باید البته شرم نداشته کار کنیم. سلامت باشید اکا جان. یوسف جان برادر عزیزم دو جانم، رحمت برای افیر امروزه، رحمت که اینقدر در سطح بلند برآمد کردی. راستی گپ به نهایت یک мотивация قوی گرفتیم، به نهایت یک چخیل گویم یک قوه تام گرفتیم و باز میخواهیم که حاضر انا همین شوید برآمده در بیرون لیستوف که تقسیم کنیم. کدام شخصانی که رحمت نامه میخوام با یوسف جان گویند مرحمت کنید نویسید در گروه. یوسف جان به نهایت خرسند میشود و باز تیاری میبیند، کوشش میکند که برای ما و شما باز هم ترینینگ های بهترین رو پیشنهاد نماید. رحمت یوسف جان. و باز من میخواستم که در آخر سخن رو با نستانی که بزرگمان، شخصیتی که هر یکی ما و شما دوستشون میداریم، احترامشون میکنیم، بانوی زیبا، شخصیتی که ما از او عبرت گرفته به این روزا آمده رسیدیم، نستانی که بزرگمان جعفر و فرانگیز میدیم. مرحمت اپا جان، ما شما رو انتظاریم. Всем добрый вечер, мои дорогие. Юсуф Джон, огромное тебе спасибо за такой шикарный тренинг. Сама у тебя многому чего сегодня научилась. Огромное тебе спасибо. Ты действительно великий лидер, великий оратор. Слов нет, бача. Молодец. Вообще, мне очень-очень понравилось. Сегодня слушала тебя с огромным удовольствием. Если можно, Фирус, то, что я сегодня буду говорить, если у кого-то есть еще немножко времени, я бы тоже хотела бы немножко сказать, а ты, Фирус Джон, переведи, пожалуйста, хорошо? Я считаю... Спасибо. Я считаю, что в этом мире стыдно должно быть от того, что мы живем бедно. Быть бедным, вот это стыдно. من باوری دارم و میتوانم گویم که در این دنیا از همه چیزی شرم داشته ترین، از همه چیزی که ما و شما باید شرم داریم، این он است که ما و شما کمبغالانه زندگی میکنیم. Однажды один мужчина зарегистрировался в компанию Faberlic. Многие из нас его знают. Это Эркин Эрбачаев. И когда наставник сказал ему купить каталоги и начать их раздавать, он каталоги купил, но не смог их раздавать, потому что ему было стыдно. یک روز یک وقتا یک مرد در شرکت فابرلیک اعضا می شود. بسیار از ما و شما این مرد رو می شناسیم. نام دارد ارکین اربچایف. این شخصیت رو گفته بودند که کاتالوگ خر و کاتالوگ ها رو تقسیم نما و این شخصیت کاتالوگ ها رو خرید، اما متاسفانه کاتالوگ ها رو تقسیم کردن نمیتوانست. برای چی؟ برای اون که شرم می داشت. И когда наставник ему звонил, он не брал трубку, но наставник так много раз ему звонил, когда он взял трубку, он сказал: мне стыдно этим заниматься. و هنگامی که наставникаш با او زنگ میزد تا اینکه فهمد برای چی او کاتالوگ تقسیم نکرده ایستاده است، چند بارها زنگ زد اما ارکین تلفن رو نمی برداشت و یک بار наставникаш همین قدر بسیار زنگ زد که ارکین تلفن رو برداشت و پرسید که برای چی تو
телефонатро намебардорӣ, каталог тақсим намекунӣ. Ва Эркин дар ҷавоб гуфт ки ман шарм медорам каталог тақсим кунам. И тогда наставник сказал ему: а быть бедным тебе не стыдно? Тогда Эркин, услышав эти слова, побледнел, покраснел, потом облился и сказал, что больше мне сюда не звоните, забудьте меня и мой номер телефона. ва ҳангоме ки наставникаш ин суханҳоро шунид ки ман шарм медорам каталог тақсим кунам, ба Эркин ҷавоб дод ва гуфт ки ту аз камбағал будан шарм намедорӣ? ва ҳангоме ки Эркин ин суханҳоро шунид, ӯ бениҳоят рангу рӯяш дигар хел шуд, сурх шуд, сабз шуд, кабуд шуд ва аз ҳамин нуки по то мӯи сараш ҳама баданаш арақ кард. ки дигар бар ман занг назанед, дар ин рақамҳо занг назанед. Он всю ночь не спал, он плакал. ӯ тамоми шаб хоб нарафту фақат гирья кард. Потому что он работал учителем в школе, и когда его дети просили купить ему сникерс, у него был выбор: купить 2 килограмма картошки или купить шоколад детям. Он выбирал картошку. барои чӣ? Барои он ки ӯ шаби дароз то саҳар гирья кард ва наметавонист худро бибахшад. Барои чӣ? Барои он ки Эркин муаллим буд ва ӯ бениҳоят даромади кам дошт. ҳангоме ки фарзандони ӯро мегуфтанд ки падарҷон ба мо сникерс хар, ӯ дар ду нимароҳ буд. ӯ ё метавонист ки дар даромаде ки дорад 2 кило картошка харад, ё ин ки сникерс. аммо ӯ ҳама вақт картошкаро интихоб мекард, то ин ки аз гуруснагӣ онҳо намиранд. Я хочу сказать то, что в ту ночь он рассказывал, что он винил и государство, и своих родителей, и своих учителей. Он винил всех вокруг, всех на свете. дар ин шаб Эркин ба ҳамин ҳолате омада буд ки дар ин ҳолат будани худро тамоми мардуми рӯи дунёро гунаҳгор мекард. то давлатро, то муаллимонро, тамоми шахсоне ки дар гирду атрофаш буданд, ҳамаро гунаҳгор мекард дар ин камбағал будани худ ва дар ин мушкилиҳо афтодани худаш. Прошло несколько дней, и он понял то, что действительно быть бедным — это стыдно. Он начал работать так, что бриллиантового директора он утвердил за 9 периодов по быстрому старту. ва якчанд рӯз гузашт, ин шахсият фаҳмид ва фикр кард ки дар ҳақиқат камбағал будан ин шармгин аст ва ӯ ана ҳамин хел кор кард, тавре ҳаракат кард ки дар давоми 9 каталог бо бистрый старт унвони бриллиантови директорро кушод. Вы знаете, мои дорогие, стыдно — это когда ты не можешь помогать своим родителям, которые тебя вырастили. Стыдно, когда ты не можешь дать своим детям светлого будущего. Стыдно, когда ты не можешь жить так, как тебе бы хотелось. медонед азизони ман, шармгинӣ дар кадом ҳолат мешавад? Шармгинӣ дар ана ҳамон ҳолате мешавад ки ҳангоме ки ту наметавонӣ ба падару модарат он чизеро ки онҳо мехоҳанд бидиҳӣ. Шармгинӣ дар он ҳолате мешавад ки ту наметавонӣ ба фарзандонат он ояндаи дурахшоне ки онҳо мехоҳанд диҳӣ. Шармгинӣ дар он ҳолате мешавад ки ту наметавонӣ он зиндагиро ки ту худат дар ҳақиқат мехоҳӣ, ана ҳамон зиндагиро барои худ муҳайё намоӣ. Когда вам говорят люди то, что все, уже все в Фаберлик, кого я буду регистрировать? шуморо мегӯянд ки ҳама аллакай дар Фаберлик аст, ман дигар киро метавонам ки регистратсия кунам, аъзо кунам? Статистика так гласит:
Люди рождаются с гораздо большей скоростью, чем регистрируется в Faberlic. ҳангоме ки шумо ана ҳамин суханро мешунавед, шумо ба онҳо ҷавоб диҳед. Одамон он қадар тез ба дунё мебиёянд ки аз регистратсия кардан дар Faberlic ба дида зиёдтар. Обратите внимание, компания Faberlic на территории в России она открылась 25 лет тому назад. У нас в Таджикистане 13 лет тому назад. Як чизро дар назар доред ки ширкати Faberlic дар Федератсияи Россия 25 сол пеш кушода шуд. Аммо дар ҷумҳурии мо, дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай нав 13 сол мешавад кушоданашро. Представьте себе, до открытия компании Faberlic сколько в этом мире родилось людей? Дар назар доред, то ширкати Faberlic ба бозори ҷаҳонӣ омадан, ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан, дар Тоҷикистон чӣ қадар одамҳо таваллуд шуданд? У нас в Таджикистане около 200 тысяч человек работает, а население составляет уже более 10 миллионов. медонед дӯстони азиз, дар Тоҷикистон шахсоне ки регистратсия кардагӣ ҳастанд қариб ки 200 000 ҳастанд. Аҳолии Тоҷикистон аллакай аз 10 миллион дида зиёдтар аст. Когда вам говорят, но у меня нет знакомых, кого я буду приглашать? ҳангоме ки шуморо мегӯянд ки ман шинос надорам, киро даъват кунам? Вы говорите, как классно, ты такой крутой, значит у тебя незнакомых еще больше, чем знакомых. шумо гӯед ки аҳсан ба ту, аҳсанат мехонам. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки ту шахсоне ки намешиносӣ аз шахсони шиносода зиёдтар аст. Ин бениҳоят хуб аст. И когда вам говорят, ты ненормальный, ты как зомби стал в этой компании, ту беақлӣ, ту ба мисли зомби шудаӣ дар ин ширкат, тогда мы можем ответить несколькими вариантами. Да, мы зомбированные, хлопаем на встречах, тогда посмотрите любое видео, включите телевизор, посмотрите футбол, как там хлопают победителям. шумо метавонед ки ба ин инсонҳо якчанд намуд ҷавоб диҳед. Якум ҷавобаш ин аст ки шумо метавонед гӯед ки бале, мо ба мисли зомби метобем, лекин бинед, тамоми шахсоне ки дар дунё пешравӣ мекунанд, баранданд, муваффақанд. Масалан, телевизорро кушода тамошо кунед, шахсоне ки ба футбол бозӣ карда истодаанд, тамоми мардум ба онҳо қарсак зада истодаанд. Еще они кричат: «Спартак чемпион! Гол! Ура!» Ва боз онҳо мегӯянд: «Спартак чемпион шуд! Гол! Ура!» Вы знаете, очень важно в Faberlic быть теми людьми, которые идут по красной дорожке. ва медонед азизони дил, дар ширкати Faberlic шумо бояд шахсоне бошед ки танҳо ба ана ҳамин дорожкаи сурх мераванд. Да, мы из тех людей, кто хлопают на мероприятии несколько тысяч человек, потому что мы умеем радоваться за успехи других. бале, мо шахсоне ҳастем ки моро тамоми шахсон ҳангоме ки ба дорожкаи сурх меравем қарсак мезананд. Барои чӣ? Барои он ки мо ба муваффақ шудани дигарон, ба муваффақияти дигарон доим хурсанд ҳастем. Мы те, кто за свою работу получаем признание и награды. ази кори худ ҳама вақт эътироф мегирем ва ҳама вақт моро қадр мекунанду моро дастгирӣ менамоянд. Мы те, кого окружают успешные люди. тоне ҳастем ки дар гитру атрофи мо танҳо одамони муваффақ ҳастанд. Мы те, кто не жалуемся на государство, не жалуемся друг другу на то, что
что-то в мире дорожает. мо шахсоне ҳастем ки дар давлат ва барои баланд шудани нархҳо ҳеҷ гоҳ эътироз намекунем, ҳеҷ гоҳ жалоб намекунем. Мы те, кто не живет обманом, а помогаем другим людям. шахсоне ҳастем ки бо дурӯғ зиндагиамонро паси сар наменамоем, балки дигаронро ёрӣ медиҳем. Да, не все придут за нами в компанию. Кто-то должен лечить, кто-то должен учить, кто-то должен постригать. бале, бисёриҳо дар ин ширкат бо мо ҳамкорӣ намекунанд. бисёриҳо бояд ки табобат кунанд, баъзеҳо бояд ки дарс диҳанд, баъзеҳо бояд ки мӯи сар кам кунанд. Мы те, кто не надеется выйти на пенсию. Пенсия раба. А те, кто надеется только на себя. мо шахсоне нестем ки танҳо интизори нафақа бошем. мо шахсоне ҳастем ки танҳо ва танҳо ба худ ва ба шахсияти худ эътибор дорему бовар дорем ва такя менамоем. Нас действительно мало, но мы есть. лекин дар ёд доред ки мо ҳастем. У нас не 20 жизней, как, видимо, у тех, кто может позволить себе проводить время на диване перед телевизором. мо 20 зиндагӣ надорем ки ба мисли бисёриҳо тамоми умрамонро дар тори диван телевизор тамошо карда гузаронем. Мы те люди, которые можем себе позволить в любое время отпуск, в любую страну. мо шахсоне ҳастем ки дар ҳама ҳолат метавонем ки барои худ истироҳат ташкил кунем дар ҳама вақт ва дар куҷое ки хоҳем. Мы те, кто не отказывает ни в чем своим детям. мо шахсоне ҳастем ки ҳеҷ вақт фарзандони худро аз ҳеҷ чиз отказ намекунем. Поэтому уже сегодня нам важно включить голову. барои ҳамин азизони дил, барои мо муҳим аст ки аз ана ҳамин рӯз, аз ана ҳамин лаҳза иборатан сар карда майнаҳои худро гирён намоем. Важно уже сегодня принять твердое решение. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы жить лучше, чем я жил до сегодняшнего дня. муҳим он аст ки имрӯз ҳар яки мову шумо барои худ қавл диҳем ва қарор қабул намоем ки ман бояд ҳамаи корҳое ки дар ин дунё мешаваду намешавад анҷом диҳам, то ин ки зиндагии ман аз дирӯз дида имрӯз беҳтару хубтар бошад. Я верю, что у вас все получится. ман бовар дорам шумо ҳатман метавонед. Потому что вы лучшие. барои он ки шумо беҳтаринед. И если вы приняли решение и поставили себе цель быть успешным человеком, ва агар шумо қарор қабул кардед ва барои худ мақсад мондед ки шумо дар зиндагӣ шахси муваффақ мешавед, самое главное, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не предавайте свою цель. ва аз ҳама чизи муҳимро дар ёд доред ки ҳеҷ гоҳ, ягон вақт, дар ягон ҳолат ва дар ҳеҷ куҷо мақсади худро нафурӯшед. Всем желаю доброго вечера. Верю в вас, верю в ваш успех. Рухшона, я точно знаю, что вы сможете изменить свою жизнь. И каждый, кто сегодня здесь слушал Юсуфджона, думаю, что примите для себя верное решение. Возражения были, есть и будет. Но, как говорится, для великих лидеров, как вы, каждое возражение – это еще один шаг навстречу к вашей поставленной цели. ман мехоҳам гӯям ки
هر یک شخصیتی که در این گروه هست و این آموزش ها رو از خود کرد و امروز آموزش برادر عزیزمون یوسف جان رو از خود کرد و گرفت اپای رخشانه، من باور دارم که شما زندگیتون رو عوض می نموید و تمام شخصانی که در این گروه عین حال قرار دارند زندگیشون رو به کلی عوض می نمویند. Вы сегодня, наверное, все видели, что за 20 дней мы получили почти 50 тысяч сомони от команды, не считая то, что есть у нас еще офис. شما همتون امروز شاهد بودید که ما در دوام 20 روزی که کتال گذشته دوام داشت قریب که 50,000 سومون گرفتیم، درآمد آفیس رو در نظر نداشته. Я желаю вам получать такой же доход, как мы с Алишером, но просто чтобы у вас еще несколько нулей было больше. ما گویم که بگذار درآمد شما چه خیلی که من با همراه علیشیر میگیرم انا همین خیل باشد و باز میخوام که در این درآمد شما باز یک چند تا دیگر نول خوش باشد. В месяц мы зарабатываем от 7 до 10 тысяч долларов. Так вот вам я желаю минимум 70 или 100 тысяч за этот год. Вы сможете. به حساب مینیمالی ما در دوام یک ماه از 7 تا 10,000 دلار پول کار می نماییم و من میخوام که با شما گویم که بگذار که شما در دوام یک ماه از 70 تا 100,000 دلار درآمد به دست بیارید. Ахмадджон Сафаров, Рахмат, Мангам Шумура, нас мебинам. Люблю всех вас. Всем доброго вечера. Берегите себя и своих близких. Только вперед! Фаберлик forever! Бапеш! 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 همه شما رو دوست می‌داریم عزیزان دل. احتیاط کنید خودتون رو، نزدیکان خود رو و همه وقت تنها و تنها با پیش حرکت نمایید. فابرلیک forever! بپیش! 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 Всем доброго вечера. И еще, Фирус, я забыла сказать, когда нам говорят, что очень много уже в Faberlic, мы можем сказать, что айфонов тоже очень много, но все их постоянно хотят купить. بله، شخصانی که بسیاری وقت میگویند که علاقه همه در شرکت فابرلیک است، علاقه همه اعضا شدگی است یا در همه جا فابرلیک است، شما میتوانید به آنها جواب دهید که بله درست میگویی، آیفون نیز به نهایت زیاد است ولی از آن دیده زیادتر باز خریدار دارد. بسیار آدما میخوان که آیفون رو داشته باشد و بخرند. Еще раз всем доброй ночи. Спасибо вам, спасибо Юсуфджону, спасибо Фирузджон. До встречи в следующем эфире. با همتون شب نغز دوستان عزیز، رحمت که با ما بودید، رحمت که افیر رو تماشا کردید تا آخر و با خود یک دانش و موتیواسیون و یک قوه بزرگ گرفتید و باور داریم که دائم با پیش حرکت میکنید. رحمت با پای فرانگیز، رحمت با یوسف جان و رحمت با تمام شخصانی که امروز افیر رو تماشا کردن. تا افیرهای بعدی. سلامت باشید، خود را احتیاط کنید، دوستتون می‌داریم. شب بخیر.